khovel mi ten ala boy pi jingule ko chom pi ting tak tak ten thupi taka ala mat jing seko nu te ni Mother's Day ti hi tu kumle kumsang ni la som ni kum mang thei ki dingin lalpan damna epikita namun chedun mang di level le Mother's Day thu cha te chanchin pha nu poi modan te ailo le Bible nu te apoi modan again te ho gen tha thei dinga lalpan tu ni hun hoi epik jigin ama sapenin pathin king ki pa thu gen un ai lalengun Mother's Day si bai kan bukin ai Mother's Day aki paddan aumdan bangola amti hi kumtam pi ilagen tawa hele ilahe vektawa zega chunje lampang chu tuni hin boi pi ka gopo ailat Mother's Day nu te ni hi Christian ten me tha kal ni na pathini hi alamang de seko jechu nu te poi modan le nu te mo pu na te beginning genlat ai seka chule zeni le nu te choi hoinin alaki mang sekin ai tuni le jegula begin ki khom thei ki le hen le namun che tu nu te choi hoina ni le nu te ni khu imat na wa poi mo isak ma mau le til tam pi present ila ki bol seko ai lo le nu te gip hoi deu ila ki pik jing lion ila ngai tu khak sek lo til tam pi te la om seka tak salam present na bepin ila ngai tu seko ahin la nu te ni khu apoi modan tak hi ile sak lo jikun tu ni hin je thu te ho chu chom sa ki holim di wa mun khan khada chun khang lai ten je ni khu hi le mo pong na la in pak chini hunol khomin khat chu asan khat chu akang ti hi hun la in a certain begin lut ma in begin ma in tin alahom seko je alahom nawahin nu adam na lai ten asan kilakin achoi lut seko anun aladam pi ta lo ten wang akang pakang chu la in sungin lutin nu apoi mo dan tele nu het jing naw le nu te choi hoina nin alamang sekun ai nu te ni hin Christian be Halloween ai lo le midang tam takin le alamango ai laging tu ten nu te ni nu te choi hoina be Halloween nu e petu pathin kinga ki pa thu tu nan imat diu poi mo kasan ai i Bible in nu te a hi naw ai suklat pika Bible hini ajai chun nu te kiti hi gen theina le hak sat nangonin ala khusak naw ala kimu jechu i Bible mi masapen evin cha pani hunneya acha pani lakin aupa zogen anaw pa aun thata amau in sungin le tul thana uma jekha nu in hak sat na tuk dan tele nu in abeidon dan tele again thei dan te kha i Bible in mu jega chun i Bible in nu te din mun ataklan masak pen hi gen theina le hak sat na alai masak pen nei Rebecca khan le cha pani ne Esau le Jacob ala hinga je Jacob anun Jacob angai na apan Esau angai na je kala khan bangti dem lang nei sik nei na hin kho nein nu kha gen thei takin akhosak na akimu jega chun i Bible nu te din mun imu masak pe nei chu gen theina le hak sat nan ala ki pan ngali nei je bep chu lo nu te hindan hi e de chun Bible pachin hina golin atak lang ni nu te hindani ele pachin hina golin atak lan hi bangolin muwe mi ti chun mathai bung som ni pathum chang som thum pasagi in ak pin ano te op khum golin op khum jing ding ti pachin kam su kale je chun nu te kiti hi i Bible pachin dan gola pachin hina gol a hi dan te chu nu te cha te adinga insu mi ti adinga
au khum dan le apoi mo asak dan te akimuchi ni jebeb chilun dan bu bung som thum pani chang som pakhat na chun mupin achate akhok sak golin nuten achate akhok sak dan kichin takin ehil kitin nahi chun nute poi mo dan hi imuwa pachinin achate kolda golin mutein le chate koldan mupin achate akhok saka alen di dan ajil til saka achok thowa ahi dingol tak ahi golin jebeb chilowin achang le au khuma achang le akai dingolin nutein le chate chunga amo pu naw jibul chun akimuki te he jebeb chuna isaya bung som li pako chang som panga hin nuten chate het mil lo dano nu in acha noi pik ding hemil sekem jina tagla chu nuten achate hemil sek lo hiwa bangti hunlai ne nuten achate hemil sik po ne isaya bung som gu pagup chang som pathumna isaya bung som gu pagup chang som pathumna hin nute hi thamun tu ahidan hi mu chenin aumin he je chui wang edai chun nute hindan hi chu pachin hindan to akibat nai I bible ei takla pik na nute amamo naw chu I mu chen ne abani de ki de chun nute chun happy na choi lo nei nute hi happy na choi lo nei nute hi wa nu happy na hi hin khopal ngam happy na he midang dang happy na wang thil chu hen nungak tangwal ki happy na chu thil bam khada hi le su khelai theya hi ma le nu happy na wang chu a chuai lo happy na hin khopal ngam happy na hi ti abani ne wak mukido ejun bangolin lanu house in kinak pi in jeb go in umale chun le nu lunglai gila acham jing chu nangma aun happy na chu ahi nahi jebeb juilovin nu happy na hi mong nei lo top nei lo happy na ahi ti kha jekha nu te ahi naw patin mu chen no me je chunu naw te tu ni hin nu happy na nu poi modan ai lo le nu te happy na babylon nu hi I bible in bangolin akhosaem bangolin agenem ti hi I het chin ai chun tu ni hin nu man tam dan nu hoidan ye chin ma de nahi lekha bujik tu khadin hiti golin alaji ka nu te kiti hi sa pau chun mother he je mother hi aman achang changin abbreviation ti danin ahil chin na alene hoi ka sama mazinga sin mother kiti nu kiti chu em hin akta do so ile many things she gives ati til tam pi achate ading in kona ading in sunga din api ti many things she give em chun til tam pi api dogin ti je chun nu te din muni re chun nu te now nei na ding athisan ip anoi tui kang hilin ip je beb chui lovin ahun zau set e ading in ap ne ta sa te ading ap na te hoi ingai tu chun nu man tam dan he je ka chun nu hin thil tam pi acha te ding in ap dan su chen no mine o chun hiti golin again live for others ama ding hiloin midang te ading acha te ding na hinga ama nek lai sikte ole acha te api ama don ding siklai te le acha te adon nin api zigol chun nu kiti hi ama ding in hing hilovin cha ti ading midang in hing tu midang ading dam tu ti danin e bible hin le akimu jebeb chilon ji hilchen tu in le alagen nei tina hin tears for children cha ti ading in mithi tui pot jinga khosajing nu ti ai nei cha ti dam lo hun le nu ten aboi pi ami thilun pi aka pi a pa zu khambang nei te ho ai lo la cha duk dak le noi te ho bang ai lo la apa in cha te azi te khok sak lon din mun ding jing ma le nu in wang mi thi tu pot pumin cha te ading in ala khoto cha te ala khok sak dan jiga chun tears for children cha ti ading in mit thu tui pot jing mit thi seng jing ti na hin akimun ne h na hin
heart for love achate bangol din mun ding ma leule nu in alung gila alung changa chate a happy na abe po nahi jigchun je happy na lung chang nei chu nu te au mi nahi jesu khovela aman tam danu jegol chu hi nahi inai ne again na chun eyes to see tulai khovela e de chun government hospital te en ena private hospital te ena nurse ten a duty mun hunu aeno je a duty na hun jingte hoi dakal khadem dakal ngaem dakal guman a duty hun sung takwang chu ginom takina semo himale a duty hunu adakal akichai chun bangolin kolen le amawan e ngai saktalohi aji chu ama duty ki chai ta ama wang nu ten wang jegola eyes to see ti chu mita en jing babylon athin lungile en jinga ama dingin duty ki chai tai ti lovin a hun cheng su ne zan ti boy pi in acha te ading hin khomangam jechu nu te ai ne archun right to say right to do ye gen theina tha ania chule bol theina tha ania jegula din mun ading chu nu te hi ti hin jele khabuji tu again chu hoi ka sama ma jinga jega chun ji thu te chu e dai chun nu te ki ti hi acha te ading thil tam pi pejing ai lo le acha te ading in a hinna mangjing ai lo acha te ading in a mi thi tui pot jing chule acha te chun ading a happy na jing chule acha te su le jan ti lovin encouraging le muzing atom na chun acha te chunga adik le ai lo le gen theina tha le bol theina tha anei dan te imu in nu man tam dan hi tunin mothers day ni hin nasatakin ei chok phulin he ye chu nu te a hi naw aman tam dan he apani na dingin nu te hi aman tam jikin za bol de hi le dan again south te poi masai again te nu man tam dan bible in bangolin again pachin mo po na tugal langam nu te ahi golun tunin nu te hi man tam ahi jikun iza bol di bene bangje ke iza bol dingu bangje ka nu man tam ahi dan aman tam dan chu apakhana ire chun ipin na nu ahi nei nu ten thako veli un payo thako veli un vapo nawa hun neya gen thei hak sana tam pi te thuka jegulain ipin na nu ai jegin nu cha te ading nu te aman pha sana sa le man pha zo ai jega chu iza bol di he lekha buji tu khari ni ti gelen nu te hi a life dedicated for others te jega chu nu te ki ti hi ahinna hi acha te dinga pe phal jing le pedok jing jing ahi dai na septe bung ko chang somthum pagu apada somli pathum ye dai chun bible tabitha dorka kitinu kha jekha media ding na phasem ti kan record ali ni ama sang sang nu te kiti hi media ding acha te adinga o ahinna tuk doka chule aman tam dan te ho ngai to ipi na nu ai dan te tunin isukla diule tunin i he diu poi mo ka san he apani na ye dai chun thil zo se e hil tu ai ne nu te hi unau ti ho ki ngai tu ti no nu te ni khoi mothers day ni hin nek dan e hila don dan e hila kivan dan e hila zun le ek thak dan nangon e hila bangma i het man thil zo se e hil pila ipil ithim ding doi sakna zikin ahunte amang top khokin achate ahil nahi jega chun thil zo se e hil tu ahi ti tunin apaninan iwa genom nahi apathum tin dingin nu te mo pok na hi belam chingtu phagol ahi nahi jega chun belam chingtu phagol ahi ti chun belam chingtu pha chun a belam te ading an tuina mun le an ni na mun puin tin ai lo le hoi taka et kol babilovin a belam te su seding ai lo le sahang hem thil chom chom te la kapatin phatakin hoi dok ding ahi jigulo chun nu te oin acha te et kol jing babilovin nek le don sil le chen te apik babilovin
boina bangol umalele zete aparachun veng bidingin nu te hi akisa zo sai yechun belam ching tu phagol hi nu te hi ne yechun nun acha te adingin ahin na le apin penalai na hi ti kha iwa gen no mo ne jega chun jegol man phatna nu te ne hi jekun tu ne hin nu te hi aman tama iza bolding oi bangjegan nu te iza bolding apakhanna chun exodus bung somni chang somni efesa bungni bungup chang ni na chun pachin thupi ga ijiga nu te za bolde hi ne ama sapen nu te iza boldi je chu pachin thupi ga ijiga iza boldi wa he jega chun cha te o khanglai te o tunin ngai thu te ho zo se ging tu te ingai to diu chu nu te iza boldi azik chu pachin thupi ka hi ne ye chun ging tu khat la hi a pathin cha la hi a Christian khat la hi chun nu za bolding ki ti hi pathin thupi ka hi apaninan ham phat na ding le lo tin na ding in nu te za bol anga len he ye chu efesa bungup chang ni chang thumin imu ne he ham phat na doi na pi a lo tin na doi na pi a nang ma ahun hing nu nang ma pin na nu la za bol lo ai chun bang tik line le ham phat na wang phat na chang ai lo de o khovel thilamin wang phat na chum chang mai theina la hi ma le atak tak ham phana wang phana I bible and mi ham phati chu hingai ngai lo dile azik chu nu le pa iza bol lo si ko ne ye chu nu te za bol na ding je chu pathin thu pe ka hi bep le hi lo I ham phana dile I lo tin na ding a hi ne je ga chun bangolin za bol ding athu ma danga apoi mo a proverb bung khat chang gin na chun lanu hilna ngai dau kin nu hilna ngai dau te chu bang tik line alo tingai po nei jega chu nui za bol naw suk lat na chu bangem tile athu imat naw ene tunin cha te nu thumang lo tam tak ta jegun I society I gam boy ta hin tunin je thu hungki gen hi langai tha gai chun tunin la nu thu lamat lo chun lo sam dilai ipui paten nu le pa thumang chu ana lo apegin nu le pa thumang lo chu ana lo ai khi ti nei je ama thube maddi lovin abane re chun giving care at colding khok sakding ai lo le khoi takin amau at colding ti hi cha ten nu te chunga imo puk na we ne nangma officer hi mai thei le hi ai sum le pai nei mai thei le lanu sang le pil zo mai thei le semna mun chum semna mun la nei lo topil le business lamine loting le lai mai thei hi lanu phatagal let kol phat lo wai chun jechu pathin lu oi na hi lo he ki kha ka genomen john bung som poko chang som ni panga pat som ni pasagi de chun jesun anu akhok sakdan et koldan kichin takin imovin he je bana chun je bangje ga nu te et koldingu ai lo le bangje ga nu te iza bolding ai za biza bol now is lat sak now chun it up abanin wa enki 11 happy na le I na ingai dan te lat sak ding ai ilung sit dan ingai dan ipong nat dan iet kol dan kha nu te et sak zel lak sak zel apoi mo nei thupil te bung som panga cha som ni chun changol chun anu amusiti tunin lanu la musit nge ai chun tunin ham phat na chang long dile ye chun mingol te be ma anu musitu ne I bible in nu te chunga sukla diu chu bangem tele happy now le ilaina now tele ai lo le I now tele I doi na te o hi nu te chunga ilat sa diu hi tin akimone jega chun je gola numan pha numan tam ine jegun iza bol de hi ti kha iwa genu mine he atom na lam deu lai ta nu za bol lo ten bangul tu dinga hi ve khang lai te kingai toitiu minu mi pa kingai toitiu nu be ya ku ma khovel dam ngai lo nu be khovel ku ma hu pi ngai lo he jega chun nu za bol lo te chu bangul tu dingai ve atuk tata le tawa atuk nai lo ten bangul tu di ve Deuteronomy dan bubung somni pasagi chang som pagu pachun anu za lo tapo chu han sedong dingai sapsit chang de gao sap chang de ti na hai
anu zalo ta po chu han se dong ding hi unau te alau mai ipi nanu eya dinga a hin na hun phal ngama a happy na chu lo e happy tu le a chi san hung senga ane anga te hun senga a hun te hun senga ma je chan din mun koi tu nu chunga liza bo lo e chun han se dong ding hi he prowa bung som ni chang som ni thupil te bung som ni chang som ni chun lanu han si la lo khum chun la thau mei ki mut mit pik ding ai lanu han si la lo khum chun la thau mei ki mut la dam lai niu la don lai niu te le tum the hi tina ai ne je ka chun nu te za bol poi mo a nu hi za bol be blovin nu te chunga ikipa naw ilat sa diu poi mo ka san heng prowa bung som ni bung som thum chang som pasagi thupil te bung som thum chang som pasagi chun anu thu ngai nep te chu phai gam wa akin amit khel dokin tin musa neten asa neding ahiu unaw te alaw da nu chunga thil se bol khak de anu thu ngai nep te chu phai gam wa akin amit khel dokin tino musa neten asa anek di hi tin lagen ne hi je chun naw te o atop na dingin Zigol numan patdan, numan tamdan, te izil tawa. Khovelin le nu te achoy hoy niu hiti heva. Khovelam thuin le tilpik thei dan nu choy hoy dan ila choy hoy thi tawa. Ay la tunin achoy hoy thei lo le nu chunga ki pau thu tu thei lo ten ingai tu khom diu poi mo ka sak chu nu hi aman tam tak jeta. Jega chu izabol di bahi. Thugen thima ma khatin hitin alagen na khat le kha khat kasim doka kumli ka phakin kanun thil zo se abol the hi tin ka ngai tu kumli ka phakin thil zo se kanun abol the hi katin kumgir kaun phakin kanun thil zo se a he lo khat le ampoi thil zo se a he tin kalagen kalangai tu han kum som pani kaung phagin kanun thil zo se hi a heso poi kaun ti pan ki de kum som pali kaun phagin kanun je hi le je khule ti hi a hekim poi kaun ti ki de kum som pagu kaung phagin kanu ya athada na lom me athabe ye athu he tele a heso poi kaun ti ki de kum som pasagi kaung hi in kanu hin bang ma ahemel pui tha katha da taloi kanuin bangma ahe pui kaun tikidin kum som ni panga kaun tinin kanun he khamai the chule kanun hun he hile o kaun tikidin kum som thum panga kaun tinin je thu hi mi het male thupuk ka se ma in kanu dongin ka kaun tikidin kum somli panga kaun tinin kanu umhile o jigulhin bangolin angai tu dim kanu umen lang hile o bangolin angai tu dim kahun titan kum somli panga katinin som gu panga chunglam kaung hi in kanu umna lai hile o je thu hi ki holim khom dil delin kanom na tin thu alage ne nahi nu man tam dan le alul dan te hi ahun ki khelman hedok dingin lalpa minin ikichilu ne nu man tam dan le nu lung se di dan le nu chunga thil pha bol di dan hi ahun ki khelman I het doi chun mi ham pha ki ti ne dana thugen tu pana lagen golin akum litina parang gen tong tin kum som gu panga atuni atinin wang o kanu dam na lai han lang hile o je thu holim khoming katin kanu hidam na lai le o ti ngai wunga ahun te ho alamat golin eile jigul chu ungki mang tho de unau te nu ine la hin inu thu je thu hi ngai tu hi
unau te ho nu inei la je thui pha thak takin ngai tu thakitiu ngai ma le hen le nu hum lo hun thu ki holim pino ma le hen le nu lo hun hung tak ding a hi nei nang kumbang za la pata em khoi takala ume nu ngai dan le ta em hun khani lawang nu ngai ma len le nu lo hun umin tin nu ta ki holim no ma len le nu lo hun tun ta tak lewang chu zeni chu le tu ni ki gen hoi hedok sek de le hin je hun chu lewang wai ge ding nei nang kumbang za la phatem tu lanu chu ga bangol thil pha la bolem khoi takala umem ladin mun bangol hem aki khel nungin nu man tam dan le ai lo na nu gol je gol hi ti asang in tang ko pi le chun le apat na ding umlo apat chum na umlo ai ne ahuna lain nu te chunga hiding thumat ding bolding tio hi ai chun le idam so din tin lalpa min bulile ham phat na ki chang ding Mother's Day ni hi ahong ki pat dan be boy pi poi tino thu hai thu tak te mi ngen te boy pi poi tino tunin i boy pi di pen chu nu man tam dan mung nu man phat dan igen tawa jesu nangin bangolin response la bolem thu gen tu khatin kisi ngoi thu aji golin nangin le un ji khading lai ne nu giti thil zo se thil bangkim thil tam pi hom jak tu ai nu kiti hi ama ding hiloin acha te ding hing tu ahi nu kiti acha te ding michilong puma pangjing nu ahi nu kiti he pi na lungchang nei nu ahi nu kiti hi sun le zan tim loin acha te tangwa le lang ji ne lang posal ne ate ting le nu it acha te hi bangol achang dem ti en thajing tu nu te ai nei nu kiti hin lachung chang thua dikle again theya hole a holim theya jigol nu te chu ne hi wa yusun pathin nu hi apoi mosaka khovel min te nu apoi mosak gol tu ni lanu chunga lahi digol tak lahi na em nanga dingin lakisik ni kho hung tun ma en nu te chunga lahi digol le nu he pi dan le masangala la bol khak lo ai chun tu ni nu ke ngai dam donin la he nu e ngai dam min tin la o tuni nu tuni akipatin nang ma hina kaun he chini ti in nu te en ewa dingen athil sentel ahun man tam te ama te hongai tu khomin Mother's Day nu te ni kho phatakin mang khom le tunin Mother's Day amang dik pen hi hiwa jega chun Mother's Day i mat ni wahin nangin bangolin nu te chungan la bolem tunin la bol khelam chun nu chungan ngai dam don ni la laki pa na thum chun henu ka ki pa ki tin nu kingin thu gen dingin tunin lalpa min ni ki chilu nahi nu te ni kho angai tha tu te zo sen se chungin lalpan nu te chunga kilom takle nu te chunga thil pha bol the chi dingin ile ngo chungin athagin emal sompik ta hen amen